आमकां पनीर आपयलेलें ते हातून घाले कितें मिटींग आसा आनी ते मिटींग या म्हणून हांव मिटींगेक आमी गेल्ले हांव मातसो लेट पावलो ते सीएम भायर सरतना भायर सरना मागीर आमी येताना आमकां भायर सरताना आनी मिटींग आपल्याक आमकां काय सांगना तो काय ऍप आसा चालू करतले आतां आमकां पयलीं सांगूं ना तुम्ही मोटरसायकल पायलट मोटरसायकल पायलट आपयलेली कित्याक तुमकां पयलीं मिटींग आसा म्हणून आपयलेलें कोणे आरटीओच्यान आपण येयलो लोकां पायले तेंकां ओके अशी मिटींग आसा आनी पंचायतीन आपयला सगळ्यांक मागीर थंय तुमी गेले आमी गेले थंयसर आनी मागीर मागीर हांव जर लेट पावलो आनी कितें मिटींग जालें ते म्हाका काय खबर ना तुमकां तांच्यानी ब्रीफूय करूंक ना मागीर सेपरेट ना मिटींग पब्लीक खूब आसले न्हू हांगासरल्यान कितले जाण गेल्ले तुमी ते 7-8 जाण गेले कोणाकूच काय खबर ना कोणाच काय खबर तुमकां खबर ना तो ऍप बी काढला तो ना म्हाका काय खबर ना तुमचें नाव बी घातलं ते काय खबर ना तुमकां म्हाका सगळें आमकां कुठे मिटींग आसा या म्हणून आमी मिटींगेक गेले आतां समज ऍप आतां काडला पळय तो तुमकां ऑपरेट बी करपाक कळटलो ना म्हाका काय कळना ऑपरेट करूंक जावना ना. कितें सांगला त्या एपान मागीर कितें जातलें म्हणून एपल बी गेले भाजी मारपाची कोण कस्टमर मेळटले कोण पार्सल पावपाचे अशें कितें कितें म्हणून मागीर सांगल्यार दुसरे कडेन सांगता मेळटा कित्याक दुसरें कार्य मेळटलें त्यांचे ऑफिशियल काय सांगूंक ना असं काय सांगू ना म्हाका ती खबर बी ना. काल हांव मुद्दामून ते आमच्या पायलट स्टेशनाक विजीट केले विजीट करतना हांवें स्टार्ट केले फ्रॉम बेती टू म्हापसा फक्त इतल्याच खातीर स्टार्ट केले की हांवें सीएमाचो आनी माविन गुडिनोचो स्टेटमेंट पळयलो की ते म्हणटा की आमचे पायलट रेडी जाले आतां रेडी जाले म्हटल्यार म्हाजो काय तो कितें खरेंच रेडी जाले काय म्हणून हांवें काल ड्रायव्ह केली की पायलट ह्या एपार येवपाक रेडी जाले काय म्हणून सो ड्रायव्ह करना फुडें काल हांवें जायते पायलटांक विचारले खंयचोच पायलट आसा पळय तो रेडी ना ह्या एपार रेडी ना तर रेडी ना म्हणटकूच आतां विचारलें तेका बाबा कितें करया आयज म्हण लागले एक मिटींग कंडक्ट करुया एक मिटींग घेवया आयज कंडक्ट करुया सो आयज धांक मिटींग हे केल्ली बट कशें आसा भंय म्हणटा तो कित्याक एक ते सामान्य मनीस तेका फाल्यां सकाळी तेजे एक पायलट भाडी मारून ते 50, 60, 100, 200, 500 रुपयान भितर पोट भरता आनी आयज तांचेरूय दबाव वाडला त्या खातीर आयज ते कोण ना हांगासर बट नो प्रॉब्लम काय प्रॉब्लम ना जे आसा ते आमच्यान फुडें येतले प्रॉब्लम काय ना हांगा सांगा प्रॉब्लम इतलोच हांव भोवतेक हे पायलट जे आसा आमचे भाव जे ट्रेडिशनल धंदो करता तांकां इतलें सांगपाक सोदता जे काल माविन गुदिनोन सीएमान सांगले की तांकां सबसिडी दितले आनी मोबायल दितले म्हणून हे हांवें पळयलां जाल्यार हांव ह्याच गव्हर्मेंटा कडेन विचारूंक सोदता आनी मागोवंक सोदता जी टॅक्सीकारांची सबसिडी आसा पळय ती आयज पर्यंत कित्याक दिवना आयज पर्यंत ती सबसिडी कित्याक दिवना जर ती सबसिडी जर तुवें दिल्ली जाल्यार हांव मानतलो आसलो आयज तुमी सगळे करता आयज तुमी टॅक्सीकारांक घातले आयज तुमचे कशें येयला आयज तुमचे एक घोण येयला की आमी पयलीं पानां झडोवया झाडाची पानां झडयली झाडाची म्हणटकूच मातशें सकयल येवन वयर मातशें कापुया पानां म्हणटकूच आपले आमचे हे सद्या तांकां झडयले म्हणटकूच मागीर कशें जातले मागीर येतले ते हेजे कडेन मदीं कापपाक ते रिक्षाकार आनी मागीर ते आनी मागीर आमच्या मुळान येतले मागीर कशें जातले एक ओवरऑल मेसेज वयतली जर ते रिक्षाकार आनी पायलट एपाक जॉयंट जावं शकता जाल्यार टॅक्सीकार कित्याक ना काय म्हणून आतां म्हाका एक क्वेश्चन आसा हांगा आमी तेन्नाय सांगलेले जर हो ऍप काडला तेजी तुमची प्रॅक्टीस आसा आनी प्रॅक्टीस जर आसा जाल्यार तुमचे कंट्रोल रूम आसा जाल्यार हेंचे कडेन कांयच नासले आयज सर्वसामान्य पायलट जो आसा पळय तो एक भाडे घेवन येतलो ऍप गोवा पावस पडटा आनी तेचे कडेन स्मार्टफोनूय ना बरें तुमी स्मार्टफोन दिलो धरून वच तो तांकां ऑपरेट करपाक कळटलो आनी ऑपरेट करपाक कळ्ळो सुद्दां जाल्यार त्या पावसान भिजलेल्या वयता तो फोन पळयतलो बाबा म्हाका भाडे येयला काय म्हणून हांगाच्यान बागा सोडपाक गेलो जाल्यार बागा पळयतलो तो रावन भाडे येयला काय म्हणून आनी थंय रावतलो कितें हे सगळें घुसपून आयज चल्ला कितें हांव एक अनाउन्समेंट करपाक सोदता ट्रू टॅक्सीकार आमचे टॅक्सीकार तशेंच हे पायलट आनी आत्ताच तेंच्या कडेन उलयला येता त्या मंगळार दीस हा मरे येता त्या मंगळार दीस आमी हे सगळे गोंयभरचे पायलट कम्युनिटी आसा तांकां आमी उलो मारता आझाद मैदानार भिनासतना ते यात टॅक्सीकार तुमच्या फाटल्यान ना हो ऍप जो आसा हो ऍप तुमकां हाडून तुमकां बरबाद करतले हे ऍपार झोमॅटो स्विगी भाडी मारतले येवन झोमॅटो स्विगी भाडे मारतले कित्याक आतां करता ते कित्याक ऍप डावनलोड करतले ते भाडे मारतले कोण हे बाबडे पायलट हांगाच उरतले सो ह्या गजाली खातीर सीएम आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे कितें करता हे गुंडोल्या साव इलेक्शनाचो पयसो जमोवंक सोदता हे 2 ऍप काडले टॅक्सीकारांचे
सायडीक दवरले पयसो कोट्यांनी मोडलो हे कोणाचे पयशे हे सर्वसामान्य गोंयकारांचे टॅक्स पेयर मनी हे यांचे बॉल्सातले पैसे म्हणणार यांचे बॉल्सातले पैसे म्हणून म्हणतात सो